আমি ভারতীয় জনতা পার্টি সুরমা মণ্ডল কমিটির পক্ষ থেকে এই বছরের প্রথম দিনেই আমাদের সুরমার এলাকার তীব্রামতার টি-ওয়াইফ যুব সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সমীর দেব বর্মা মহোদয়, উনি তীব্রামতার দল ত্যাগ করে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকার নিচে সামিল হয়েছেন। আমরা ওনাকে দলীয় পতাকা এবং উত্তরীয় দিয়ে দলে বরণ করে নিই। আমি সুরমাতে যারা এখনও বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত আছেন, আমি সবার কাছে একটাই কথা বলবো, ভারতীয় জনতা পার্টি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে অধিকাংশ রাজ্যেই ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার পরিচালনা করছে। ত্রিপুরাতেও ডাবল ইঞ্জিনের সরকার চলছে, দ্বিতীয়বারের মতো সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আসুন, যারা বিরোধী শিবিরে আছেন, আমরা সবাই একত্রিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর যে স্লোগান সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সেই স্লোগানকে পাথেয় করে মাথায় রেখে আমরা এই রাজ্যকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য গড়ে তোলার জন্য, এই সুরমাকে শ্রেষ্ঠ সুরমা গড়ে তোলার জন্য আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। पहले तो सभी को नमस्कार। मैं भारतीय जनता पार्टी को आज से सपोर्ट करूंगा और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है अभी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ मेरे गांव को कुछ डेवलप करे और इसी पार्टी के साथ मैं गांव को डेवलप करने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से कम हो रहा है अभी भारतीय जनता पार्टी का, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं अभी बीजेपी पार्टी के साथ जुड़ गया हूँ। और आगे और भी आ रहा है, दूसरी पार्टी से, सब पार्टी से आ रहा है और आंचलिक पार्टी से और भी बहुत कुछ आ रहा है। 2-3 दिन के अंदर सब कुछ हो जाएगा, जो भी लोग आने वाला है वो दिख जाएगा आप लोगों को। और मैं सबको स्वागत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर और आने के लिए और कुछ डेवलप करने के लिए, कुछ करने के लिए, और मैं सबको आमंत्रण करता हूँ। और यही बोल के मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मुझे यहाँ स्वागत करने के लिए। और इसलिए मैं बोलना चाहूँगा, भारत माता की जय।